हरे कृष्णा। समस्त को स्वागत जनाऊँची गीता ज्ञान ग्रुप को। आज प्रोग्राम भगवत श्रीमद भगवद गीता आम आलोचना करवा गोटे प्रेयर आग करवा प्रथम आसतु। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भूतभृभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। बंद कर दिया। तबे आमर आज 43 नंबर श्लोक को जीवा। आम अर्जुनंकर जुक्ति आज कंप्लीट होउची। आज आमर शेष निर्णय नेबे युद्ध करिवे कि न करिवे शेष निर्णय नौचंदी। तबे चारोटी जुक्ति प्रथम जुक्ति हम तो जानिचे जे से कहउचंदी जे मान मोर स्वजन निज परिवार लोक केमिति मारिबी करुणा आसुची तो करुणा जुक्ति। द्वितीय जुक्ति कहउचंदी जे जदि भी युद्ध करिवे मु एमानकु मारिबी राज्य पाइबी सुख पाइबी राज्यर सुख भी पाइबी किंतु उपभोग करि परिबिनी काहेकि ना जांक संगे मु उपभोग करिया कथा सेमान तो मारिदेवी सेमान नथिबे तो उपभोग केमति करि तो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट ये देखउचंदी सेकंड आर्गुमेंट। तृतीय जुक्ति पुणी देखेबे देखेले जे एमाने मोर निज परिवार रो लोक निजर बंधु बांधव एमानकु जदि मु मारि ताले मु पापर प्रतिक्रिया भोगिबी अर्थात पापर प्रतिक्रिया ये गोटे जुक्ति से देखउचंदी। चतुर्थ जुक्ति देखउचंदी जे गोटे सेकंड सब म्यूट कर दियो। चतुर्थ जुक्ति से देखेले जे एठी पांचटी जेनेरेशन रो लोक अछंती माने अर्जुनंकर जेनेरेशन को मिसेईकी ऊपर दुई अर्जुनंकर तले दुई एवं एमाने सब वयोज्येष्ठ व्यक्ति परिवार तेणु जदि मु मारिदेवी वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने चली जिवे परिवार जदि चली जिवे ताल कोन हो ना कुल ध्वंस हो कुलक्षय दोष तांकु लागिवो काहेकि ना कुलर से छटी दोष देखौचंदी कुलक्षय दोष हेले कौन छटी दोष लागिवो से तांकु कहउचंदी। प्रथम कहउचंदी जे कुल जेतबेले ध्वंस हो जाए सेतबेले वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने नथिबे गाइड करिवा पई तेणु जो माने रहिले परिवार रे से माने जो परंपरा को आउ अनुसरण करेनि परंपरा पालिबेनि तेणु परंपरा नष्ट हो। प्रथम कहले परंपरा नष्ट हो द्वितीय कहले परंपरा नष्ट हेले अधर्म आसीबो एवं अधर्म आसिले स्त्री माने कलुषित होइजिबे प्रदूषित हेबे एवं वर्णशंकर संख्या बढ़िबो। चतुर्थ रीजन माने कुलक्षयर चतुर्थ चतुर्थ दोष देखेले एवं पंचम दोष देखेले जे जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट होइजिबो एवं षष्ठ वर्तमान देखेबे देखौचंदी सेटा 43 नंबर श्लोक रे से कहउचंदी। हम आसुते देखिबा तबु गोटे सेकंड।
श्लोक 43 नंबर। उच्छन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। एटी कहउचंदी भवति इति इति अनुशुश्रुम माने मु एही भली सुनिछि परंपरा रे मु एही भली जानिछि कोन ना जेतबळे मनुष्याणां उच्छन्न कुल धर्माणां जेतबळे माने जो लोक मानकर कुल धर्म नष्ट हो गला कौन हम हे जनार्दन नरके नियत नियत वास से माने नरकरे बास करिवे तांको नरक भोगिबाकू पड़िबो। तबे एठी कहउचंदी जनार्दन शब्द यूज कले जनार्दन जे किए जनार्दन होउचंदी जे रक्षा करंती लोक मानकू प्रोटेक्टर ऑफ पीपल तेणु जना से कहउचंदी आपण तो लोकंकर प्रोटेक्ट करंती ताल काहे की चाहुचंदी जे मु नरक को जीवी एई भलिया काम करी कि मु कुल को ध्वंस कली एवं मु होउची दाई कुल ध्वंस होबा पई तेणु कुल धर्म जेतबेले ध्वंस होउची सेतबेले कोन बोलु नरक को जीवा पड़ो मु तो निजे हूँ रेस्पॉन्सिबल कुल धर्म ध्वंस करिवारे तो मु नरक को जीवी कहीं ये जिनस मोर कहीं चाहूँगी आपण आपण तो रक्षा करिया कथा मते नरक को पठेवा व्यवस्था कहीं कर बोलिकी इनडायरेक्टली कहउचंदी अर्जुन। तेबे एटी आमे आलोचना करबा कोन ना से बेसिकली कहउचंदी कुल धर्म नष्ट हले एवं नष्ट किए कला ना अर्जुन निजे कले जे नष्ट करे से जीव नरक को से कहउचंदी मु नरक को जीवी ताले एटी प्रथमे कहले देखंतु इति अनु सुश्रुम एई भली मु सुनिछि तेबे अर्जुन कहउनांती जे मु जानिछि बा मो अनुसारे ना सेमिति कहउनांती से कहउछन मु परंपरा रे जा सुनिछि शास्त्र रे जा अछि आचार्य माने जा कहिचंती सेई भली मु सुनिछि जेमति हमकु धरंतु पचारिबे पिला बेले हमकु पचारतले ए प्लस बी रो होल स्क्वायर कोन ताला हमकु आमे कोन कहउतले जहा हमकु टीचर सिखैचंदी आमे कहउछे जे ए प्लस बी रो होल स्क्वायर एई भली आमे कहउने जे मो अनुसारे मु भाबुची एई भली आइतिबो नाही सेमिति नाही तेणु अर्जुन से कथा कहउचंदी मु एटा अर्जुन मनरु भाबी कहउनांती जहाँ परंपरा शुणी अर्थात एथुर आम गोटे लेसन मिलूची आमे जो ज्ञान नवा जहाँ को ज्ञान प्रकृत ज्ञान कहती धरते गीतार ज्ञान ताकू परंपरा रे आमे शुणिबा परंपरा रे आचार्य माने जहाँ जेमिति कहिचंती भगवान जहाँ कहिचंती ताकू आचार्य माने जहाँ वर्णना करिचंती आमे सेही अनुसारे सेही जिनस को ग्रहण करिबा परंपरा रे तेणु एटा गोटे इम्पोर्टेंट लेसन इति अनुशुश्रुम किंतु गोटे सेकेंड एटा को बंद कर दिया हाँ तमाने एठी अर्जुन जो कारण टी दौचंती जे मु परंपरा रे सुनिची ये कहउचंती जे मु शास्त्र माने एटा होचे शास्त्रगत कारण शास्त्र अनुसारे से कहउचंती किंतु शास्त्र रे विभिन्न प्रकार स्तर अछि जेमति मु या पूर्व कहितली अर्थशास्त्र कहउची गोटे जिंस अर्जुन आउ गोटे ता ऊपर शास्त्र को नहीं कि धर्मशास्त्र को नहीं कि गोटे कथा कहले किंतु सबुठु बड़ शास्त्र होउची दुनिया रे ज्ञान शास्त्र तेणु आमे पर जानिबा अर्जुन जो कारण दौचंती से कारणटा मध्य माने जो शास्त्र अछि शास्त्र उच्चतर शास्त्र अनुसारे सेटा ठीक नुह एटा पर आमे जानिबा जदिओ से शास्त्र अनुसारे कहउचंती कोन नरके नियतम वासु आमे सब बेले एई भली जे कुल धर्म नष्ट कर दउचंती से माने नरक रे रहिबे तांकु नरक यंत्रणा भोगिबाकू पड़िबो तेबे एटलिस्ट अर्जुन एटी गोटे इंपोर्टेंट जिनस देखंतु ताने अर्जुनंकर शरीर और आत्मा विषय किसी धारणा अच्छी कहीं ना नरक को किए जीव नरक को शरीर जीवनी शरीर शरीर तो ये नष्ट हो सी तो कहते ना एम मारिदेवी बोले क्या मारिदेवी शरीर को मारिदेवे आत्मा को तो मारी हेनी तेणु आटलिस्ट अर्जुन जानूँ शरीर ये नष्ट हो तेणु जीव किए सूक्ष्म शरीर और आत्मा ताने शरीर और आत्मा विषय ज्ञान अच्छी ताने आध्यात्मिक ज्ञान अच्छी किंतु से आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण नुहे कहीं ना ये हूँ जो जिनसटा अर्जुन कहते सी हूँ जे गोटे
भौतिक भावना नहीं कि से कहउछंती एथरे टोटाली आध्यात्मिक भावना नहीं कहीं ना जदि शरीर कोठी अर्जुन देखैले शरीर प्रति अनासक्त भाव कृष्ण प्रति आसक्ति भाव जोठी आमे शरीर प्रति अनासक्त भाव देखैबा एवं कृष्ण प्रति आसक्ति जे देखौची ए दीटा जिनस जतबेले होउची शरीर प्रति अनासक्त एवं कृष्ण प्रति आसक्ति ए दीटा जिनस जतबेले हबो आमे जानिबा आध्यात्मिक ज्ञान तार हैला शरीर ठू आसक्ति हटेबा को पड़िबो एवं से आसक्ति को आमे आसक्ति तो टोटाली नील करि परिबानी ताकू आमे कृष्ण का आड़े नहीं जीवा आसक्ति को ताहले हमर आध्यात्मिक ज्ञान होबो अर्थात आमे जहां हमर दरकार हमर संपर्क का संगे रहइबो केवल भगवान को संगे तेणु एई जिंस एठी आमे जानुचे जे एठी अर्जुन जो जिनसटा कहउचंती सेटा संपूर्ण आध्यात्मिक नुहे एथरे भौतिक भावना अछि नरक को जीव माने से गोटे भौतिक चिंताधारा जेमती मुस्लिम माने तांकर गोटे चलीछि एबे माने करेंटली से कहि चलुचंती जेहादी जेहादी माने कोन माने कहउचंती तमे जदि अल्लाह रो ना नै कि तुम मारी दबो ताले तमे जन्नत को जीव जन्नत को जाई कोन करिवो ना 37 टी सुंदर परी उपभोग करिवो एगेन ये तो मटेरियल है गला ये तो भौतिक कथा है गला कोठी ए जेहादी रे कुहालानी जे जाई कि अल्लाहंकर पाखरे तमे पहुंची जीवो बा अल्लाह को तमे भलो पाइबो प्रेम प्रेम करिवो एठी तो कुहालानी तो कुहाला तमे पुणी सही एन्जॉयमेंट करिवो उपभोग करिवो कोठी जन्नत रे एटा कुरान रे लिखा हिनी किंतु से माने ताको एई भली चलेइचंती मुस्लिम माने जेहादी जो आइडिया नै के आछचंती एथर कोन होउचे ना जन्नत को जीवे 37 टी परी उपभोग करिवे जदि मारी देले काहाकू अल्लाह को ना नै एथरे कोन रहला भौतिक भावना रहला सेमते एटी अर्जुन जो कहउचंती नरके नित्यम व्यास बोले से कहउचंती निजे जाई कि माने सते जेमति वर्तमान अर्जुन जीवे अर्जुन आ कोठी थिबे तांको शरीर तो चली जीवो तांकर आत्मा पुणी आ गोटे शरीर रे पसिबो से अर्जुन होबो कि गोविंद होबो कि गोपाल होबो कि छेली कि कुकुर कोन होबो से केम जानले तो ई जिंस हमको बुझिया कहबो जे नरके नियत वास ये संपूर्ण आध्यात्मिक भावना नुहे अर्जुनंकर तापरे ए श्लोक रे गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखंतु जे जदि आमे प्रपात कहउचंदी जदि आमे नरक को जीवा पाप करछे तो नरक को जीवा तो नरक को न जीवा पई कोन करिवा जनरली प्रायश्चित करा जाए प्रायश्चित अटोनमेंट तो प्रायश्चित करियो माने आमे तो दुनिया रे बहुत पाप करूचे जदि आमे देखिबा अर्जुन कथा छाड़ंतो आमे देखिबा आमे तो सकाळु संध्या जाके पाप ही पाप केते पिंपुड़ी मारुचे केते जंदा चाली चाली की मारी दउचे केते कॉकरोच मारुचे केते मशा को आमे बैट रे उड़ाई दउचे रोषेई कला बेले केते कीट पतंग फायर रे ध्वंस पाई जाउचंदी तो आमे पाप तो करूचे पूरा दिन जाक वर्ष सारा केते पाप कले तेणु एते गुड़े पाप पाई केते प्रायश्चित आमे करबा प्रायश्चित रो अर्थ को यही यज्ञ व्रत उपास तपस्या यही टाइप रो जिंस गुड़ाको आमे केते करि परिबा पाप को प्रायश्चित करिबा आमे पाप करि पारिबानी सेति पाई हमर भागवतम रे षष्ठ स्कंद द्वितीय अध्याय 18 नंबर श्लोक रे गोटे भल जिंस कुआइची सेठी कहउचंदी अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक संकीर्तनम अघम पुंसो दहेद एथो यथा नलः माने एता कहउचंदी अज्ञानात् बा अथवा ज्ञानात् अज्ञानतारे हो बा ज्ञान माने जानी सुनी की भी हो जदि आमे भगवान उत्तम श्लोक नाम यत् जदि आमे उत्तम श्लोकंगर माने भगवानंकर नामटी नउचे अर्थात चैंटिंग करूचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दिन को आमे 16 माला जप करूचे ए कथा एठी कुआउची उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तनम जप अघम पुंस माने लोक लोक मानकर अघम माने पाप अघम पुंस दहेद जली पोड़ी की पाउंस हो जाए येधो यथा नल माने जेमती यथा नल माने जेमती अनल जेमती अग्नि कौन करे ना सुखिला घास
ଏଧୋ ମାନେ ଶୁଖିଲା ଘାସକୁ ଜାଳି ପୋଡିକି ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ସେମିତି ଆମର ପାପ ଗୁଡିକ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉଥିବା। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାପ ଆମେ ଭରି ଭରିକି କରୁଛେ, ତେଣୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ଉପାୟ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା 44 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ এইଭଳି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6ଟା ଦୋଷ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉ କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ହେଲେ 6ଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଥିରୁ ଏଇଟା 6th ରିଜନ ଅର୍ଜୁନ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଦେବେ କଣ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେ ଜଣେଇବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଏଇ 44, 45, 46 ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି अर्जुन श्लोक 44 अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनं उद्यताः। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଅହୋବତ, ଏ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେଡେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। କଣ कर्तुं व्यवसिता वयम्, शेयर को बंद कर दिए। कर्तुम व्यवसिता व्यायाम माने आमे करिबा को जाउचे, चिंता करिचे करिबा पाई। कर्तुम व्यवसिता व्यायाम, आमे कौन आमे चिंता करचे करिबा पाई, महत् पापम ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଅହୋବତ ମହତ୍ ପାପମ୍ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତା ବୟମ୍। କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତା ବୟମ୍, ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ମହତ୍ ପାପ, ଗୋଟେ ବଡ ପାପ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। କଣ କରିକି, ହନ୍ତୁଂ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନଂ ଉଦ୍ୟତାଃ, ଆମ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛେ, ଆଗେଇଛେ ଆଗକୁ। ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ ମାରିବାକୁ ଆଗେଇଛେ ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ, ତାର କାରଣ କଣ, ଯଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭେନ, କେବଳ ଏ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭରେ, ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେଡେ ବଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଅହୋବତ, ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତାମାନେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାରିବା ଦୂରର କଥା, ଯଦି ମାନେ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲେସନ ଆମେ ପାଉଛେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାପ ମାରିଦେଲେ ତ ପାପ ହବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାରିବା ଦୂରର କଥା, ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲି ବି ଯେ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କୌଣସି ଲୋକ ବିଷୟରେ, ସେ ମୋର ପରିବାର ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ହଉ, ଖରାପ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲା ମାନେ ସେ ପାପ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, କଳି ଯୁଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଏଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ବି ଆମେ ପାପ କଲେ ବୋଲିକି ଏଟା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କଲେ ପାପ, ଯଦି କରିଲେ ଆମେ ସେଟା ପାପ, ଏଟା କଳି ଯୁଗରେ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି ସେ, ଯଦି ଆମେ ପାପ କରୁ, ଭାବି ଦଉଛେ କୋଉ ବିଷୟରେ, କଣ ଗଲତ ଭାବୁଛେ, କିଛି ଗଲତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛେ କାହା ବିଷୟରେ, କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଛେ କାହା ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ଭାବିବା ଦ୍ଵାରା ଇଏ ଷ୍ଟୋର ହବ ମାଇଣ୍ଡରେ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ଜମା ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ କର୍ମକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଭାବିଦେଲେ
ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଗଲତ ଭାବିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଗଲତ ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମାରିବାକୁ ଭାବିଛେ କାହାକୁ ନା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ କୋଉଥିପାଇଁ ଯଦ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋହେନ, ତାମାନେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭଟା କଣ? ସ୍ୱାର୍ଥ ମଣିଷର। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଡ୍ରିଭେନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଆମେ ବା ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ। ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଯୋଉ, ଇଏ କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏ ବି ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପୌରାଣିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। କଂସ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଦେବକୀଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ, ମାନେ ବିବାହ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ସେ ରଥ ଉପରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା ଉପରୁ ଯେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ କଂସ, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଭଉଣୀ କରିକି ସେ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତକ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ଇମିଡିଏଟ ଚୁଟି ଝାଙ୍କିକି ତାକୁ ମାରି, ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବାଧା ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ନହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦେଖଉଥିଲେ ଦେଖ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ୟାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ରଥ ଉପରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରାଣ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବି। ଆମେ ତ ଇତିହାସ ପଢିଛେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କର ବାପା ଶାହଜାହାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଖାଲି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ରାଜା ହେଲେ। ଏସବୁ ଆମେ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। କାହିଁକି ଏସବୁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜର, ଏଠି ଇଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, ତାର ଏଇଭଳି ଆସିବ। ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୋର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଏଇଆ। ତାର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଆତ୍ମାର କାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା। ସେ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ, କେବଳ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ରହିକି ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନଂ ଉଦ୍ୟତା। ସ୍ୱଜନମ୍, କେତେ ଥର ସେ ସ୍ୱଜନ ୱାର୍ଡଟି, ଶବ୍ଦଟି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଥର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେଣି। ସ୍ୱଜନ ରିପିଟେଡଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଉନି। ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥାତ ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ଭୌତିକ ଭାବନା, ଯୋଉ ଦୈହିକ ଭାବନା, ମୋର ଇଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ମୋ ଚର୍ମର ସମ୍ପର୍କ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ମାରିବି, ସେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରଥ ଉପରେ କଣ କହୁଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବୋଲିକି କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିରୁ ସେ ସ୍ୱଜନ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କାହା ପ୍ରତି? ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ଚର୍ମ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ, ନିଜ ଦେହ ସହିତ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ, ତା ପ୍ରତି ରହୁଛି ଆସକ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ଦୈହିକ ଭାବନାରେ ବା ଭୌତିକ ଭାବନା ସ୍ତରରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ହେଇନି। ଏଟା ହବ, ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଭଗବାନ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ
भर्त्सना करवा आरंभ करिकी तापर दिव्य ज्ञान देवा आरंभ करिवे। ये होला 44 नंबर श्लोक। आमे 45 को जीवा गोटे सेकेंड। पैंतालीस नंबर श्लोक। यदि माम प्रीतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षमतरं भवेत्। एटी कौन कहउछन मु एटा को स्टॉप कर दे प्रथमे। एटी कौन से कहउछंदी तामाने एई भली चारोटी रीजन देला परे चारोटी जुक्ति अर्जुन देला परे से तांकर वर्तमान अंतिम निर्णय भगवान श्रीकृष्ण को से शुणाउचंती। एटी से कहउचंदी तन्मे क्षमतारं भवेत् तत्मे क्षमतारं भवेत्। माने से कहउचंदी एठी जे ये मो पखरे सबुटु उचित हबो। कौन उचित हबो? यदि धार्तराष्ट्र जदि धृतराष्ट्रंकर पुत्र माने कौन करती आसंती केमिति आसिबे शस्त्र पाणय पूरा अस्त्र शस्त्र रे सज्जित हेकी आसिकी कौन करिवे कोथि आसिबे माम रणे हन्यु मते युद्धरे मारिबा पई युद्ध भूमि रे मते मारिबा को यदि से माने अस्त्र रे सज्जित हेकी मो पाखु आसंती किए धृतराष्ट्रंकर पुत्र अर्थात दुर्योधन एवं तांको भाई माने एवं मु सेतबेले को पोजिशन रे थिबी अर्जुन कहउचंदी मु एतबेले को पोजिशन रे मु जदि भी अशस्त्रम अप्रतिकारम माने मो पाखरे अस्त्र नथिबो एवं मु मध्य युद्ध करिया को प्रस्तुत नथिबी बेहतर हबो बोली से कहउचंदी क्षमतारं तत्मे क्षमतारं भवे ए उचित हबो तामाने मु अर्जुन कहउचंदी मु प्रस्तुत नथिबी कि मो पाखरे अस्त्र नथिबो धृतराष्ट्र पुत्र माने अस्त्र शस्त्र सज्जित है कि मते यदि रणभूमि रे मारिया को आसंती ये सबुटु बढ़िया हबो। माने अनुकंपार लेवल अर्जुनंकर देखंतु को लेवल रे से अछंती एवं किते से माने तांकर अनुकंपा बा करुणा इते भरी जाईची जे से वर्तमान जो माने होचंती तांको सामने रे शत्रु से मानकु से स्वजन भी कहउचंती एवं भूली गले एवं ये होची अर्जुनंकर जो करुणा और दया भाव ये भक्त पाखरे ये केवल देखा दिए। तबे एटी अर्जुन ए भली कहउचंती कृष्णा कहि पारंती ठीक अछि अर्जुन तमे युद्ध करिया को राजी नुह किंतु सेमान तो पूरा दृढ़ परिकर युद्ध भूमि रे दुर्योधन एवं तांको भाई माने धृतराष्ट्र पुत्र सेमान तो युद्ध करिवे। अर्जुन कहउचंदी कोनोसी समस्या ना नो प्रॉब्लम सेमान करो किंतु मु तांको अपोज करिवेनी मु अशस्त्र अशस्त्रम से कहउचंदी अशस्त्रम अप्रतिकारम माने मोर शस्त्र अस्त्र शस्त्र फोबाड़ी देबे मु मारिबा को प्रस्तुत भी हेबी नाही ए बोली कहउचंदी अर्जुन। कृष्ण पचारुचंदी एमती काई करिवो ये मोर प्रायश्चित पुणी कृष्ण पचारे जदि ये प्रायश्चित कौन कारण पूर्व श्लोक ना
ଅହୋବତ୍ ମହତ୍ ପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତା ବୟଂ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବି ଦେଇଥିଲି ନା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା କଥା, ଭାବିବାଟା ହିଁ ତ ହଉଛି ପାପ ନା। ତେଣୁ ପାପ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି ଭାବିକି, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ, ଭାବିକି ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ପାପ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି, ଏଇଆ ହିଁ ହବ ଯଦି ସେମାନେ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଏଠି ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ, ମାରିଦେଲେ ମତେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ, କେବଳ ଏ ଜନ୍ମର ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ମତେ କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବିପଦାପନ୍ନ ହଉଛି, ପାପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗିବାକୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ତ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ, ମୁଁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲଜିକ ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି, ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଧରିକି ଏଠିକି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କେତେ ଲାଇଫ ମୁଁ ଆସିବି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଏଇଟା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ଇଏ କ୍ଷମତାରଂ ଭବେତ ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ମେ କ୍ଷମତାରଂ ଭବେ, ଇଏ ମତେ ଉଚିତ ହବ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷଟା ମତେ ମାରିଦେଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହବ ସେ କ୍ଷଣିକ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ମତେ ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମତେ ଏଇଟା ଉଚିତ ମନେ ହଉନି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନିର ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାର ମିନିଂ କଣ? ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅକୁପେସନ, ପେଶା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ସେଇଠି ସେମାନେ ସେ ହରେଇଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ସେ ଏଇଟାକୁ ହରେଇଲେ। ସେ ଯଦି ହରେଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରିବ କଣ? ଭିକ ମାଗିବେ। ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଭିକ ମାଗିବା କେବେ ସମ୍ଭବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପକ୍ଷରେ? ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପିଧ୍ୱଜ ପଢିଥିଲେ, କପିଧ୍ୱଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ସେ କପିଧ୍ୱଜରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିଥିଲି, ହନୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୀମଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ଯୋଉ ଉପରେ, ସେ ମୁଁ ସେଇଠି ଆଉ ସେକୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କଠୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାନେ ନଦୀ ଉପରେ ସେ ଜମ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜମ୍ପ କଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଜମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଖୁଡାଟିକୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ସବୁ ଯୋଉ କୋଉ ମାନେ ମାନେ କୁବେରଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି, କୋଉଟା ସେଇ ଯୋଉ ଜଳାଶୟଟି କୁବେରଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ସେଠି ସବୁ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପୋଜ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏ ଫୁଲ ନେଇପାରିବନି, ବିନା ଅନୁମତିରେ ନବାକୁ ହେଲେ କୁବେରଙ୍କର ପରମିଶନ ଦରକାର। ସିଧା ଉଠିଲେ ଉପରକୁ, ପାଣି ଉପରକୁ ଜମ୍ପ କରିକି କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେମାନେ କହିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ନବାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଭୀମ ଏକୁଟିଆ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅଶସ୍ତ୍ର ଅପ୍ରତିକାର, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଇମାଜିନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଆଟାକ କରିବନି ଯଦି ସେ ଶସ୍ତ୍ର ନଥିବ, ଯଦି ସେ ରେଡି ନଥିବ, ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବ ଏବଂ ରେଡି ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ, ଇଏ ୱାରଫେୟାର ର ଇଏ ହଉଛି ରୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡିଦେବି। ବୃତାସୁର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଟି ଖସି ପଡିଥିଲା, ବୃତାସୁର ଚାହିଁଥିଲେ ମାରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେହା କଲେନି, କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଅ ତାପରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ କିଏ ହିରଣ୍ୟକକୁ ବରାଦେବ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଲିଡ ଚାପୁଡାଟିଏ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଦେଲେ, ସେ ଯୋଉ ଚାପୁଡା ଦେବା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରଟି ଖସି ପଡିଲା, ବରାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଉଠାଅ, ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଅ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲା।
कहीं बिना अस्त्र बरादेव युद्ध करेनि ये हूँ माने युद्धर नीति रे जने क्षत्रिय आउ जने क्षत्रिय को केबे हेले आक्रमण करिवनि किंतु एटी अर्जुन कहउचंदी सेमान करंतु एवं करिबे मध्य दुर्योधन कारण सेमाने दुर्बुद्धि अधर्मी सेमाने करिवे तो देखंतु किते टॉलरेंस लेवल गोटे सहीबार सीमा थाए माने अर्जुन किते सहीबा पई से रेडी एथु आमे जानुचे कोन जे आमको जीवन रे प्रत्येक जिनस यही भली अर्जुन भली टॉलरेंट होगा पड़ो ताहले आमे आध्यात्मिक स्तर रे ये हूँ प्रथम आमर कंडीशन टॉलरेंट न होबा आमे जदि भौतिक जीवन रे आमर जेते कष्ट आछि ता प्रति आमे टॉलरेंट न होबा आमे आध्यात्मिक स्तर को उठी परिबानी ये गोटे इंडिकेशन आज भाभी 46 शेष करी आउ 3 मिनिट समय अच्छी टिके टाइम लगी पारे हबनी कंप्लीट हबनी ठीक अच्छे नेक्स्ट आम सारीदबा लगे 3-4 मिनिट लगे एटा को ए श्लोकटी को सारीदबा सारदेला रविवार दिन आम आलोचना करवा गोटे इम्पोर्टाट जिनस मुझे जे कृष्ण होउचंदी भगवान भगवान चाहिए ये युद्ध को रोकी पारि था किंतु कहीं रोकिले से विषय आम आलोचना करवा यही सारिकी से जिनस आम आलोचना करवा आम द्वितीय अध्याय को जीवा हरे कृष्ण आज समय हो जाइए विराम नवा रेगुलारली आसतु एवं वीडियो टी ऑन करंतु आज आरंभ करने पूर्व भूली गली वीडियो समस्त ऑन करंतु वीडियो ऑन न कले एक्चुअली कौन कि माने मते तो लगुच कांत बाड़ कहूँ ना से बाग लगुनि कि तो बेसी भल हम जदि वीडियो ऑन करेंगे असुविधा थे अलग कथा किंतु वीडियोटा जदूर संभव वीडियो ऑन कले बेटर हाँ रही हरे कृष्ण विराम नेली आम पुणी रविवार दिन भेटा ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।